and gentlemen, good evening. Iniciamos a cerimônia de abertura do Cup of Coffee Excellence 2011. Now we are initiating the ceremony of opening of the Cup of Coffee Excellence 2011. Evento organizado pela Brasil Specialty Coffee Association, BSCA, em parceria com o Instituto Agronômico do Paraná, IAPAR, a Alliance for Coffee Excellence, ACE, e a Emater. This event is organized by Brasil Specialty Coffee Association, BSCA, in partnership with Agronomic Institute of Paraná, IAPAR, and Alliance for Coffee Excellence, ACE, and Emater. E também a ASEMP, Associação dos Cafés Especiais do Norte do Paraná. And also ASEMP. Faremos agora a apresentação de um vídeo institucional para que conheçam o IAPAR. Now we are going to present you a institutional video for you to know better IAPAR. With leading-edge agriculture, Paraná is the Brazilian leader state in grain production. What is produced here contributes to the evolution of the Brazilian economy, ensuring internal generation of employment and income, and externally, its insertion on the international markets as major producer of food, fibers, and energy based on agriculture. This result has generated income for a positive balance of trade. The origin of this performance of Brazilian agribusiness lies in the wealth of natural resources, in the sector's entrepreneurial capacity, and in the technology adopted. This means the generation of applied knowledge and innovations with direct participation by one of the state of Paraná's largest research institutions. IAPAR, located in Londrina in the north of Paraná. Science, technology, and innovation in agriculture are the institution's key word in performing its relevant role in the national scenario in the area of genetic and plant enhancement. Since it was established in 1972, the Institute has rolled out 145 cultivars with standout for beans, wheat, rice, maize, coffee, cotton, orange, and apple. These varieties are present in many different Brazilian states, in countries of Latin America, and also in Africa and China. Based on this reality, IAPAR acts in every region of the state, currently with 19 experimental stations, 20 research support laboratories, a network of 22 agri-meteorological stations, 4 seed processing units, and 1 coffee processing unit. To handle all this, the institution counts on work done by over 700 employees, of which 120 are researchers with masters and doctorates. IAPAR is present in a range of different activities in agriculture and acts in different ways. The research involves many products found on the table of Brazilian families. Since the better part of the production of foods comes from family farming, the Institute has given this segment special attention, driving at technologies adjusted to the production systems, considering the set of resources on the property and the condition of the farmer. Among the materials that are most successful, we will find 28 varieties of beans, a traditional crop that, in Paraná, experiences a new reality resulting from actions in research. Since 2008, IAPAR has been researching into biofortification of foods, and currently specifically for beans, rice, manioc, maize, and wheat. This research results in the identification of naturally enriched foods with higher mineral contents, helping to fight nutritional deficiencies.
In these 38 years of intense work in developing technology and support to innovation, IAPAR's research has always been concerned with finding solutions for the main problems that constrain production and productivity in the field. In addition, the research is attentive to promoting social inclusion, food security, changes in lifestyles and eating habits, environmental preservation and recovery, and the care with maintenance of biodiversity. In this way, IAPAR takes on its role in sustainable development for the state, offering scientific basis in supporting planning and execution of public policies. In fruit farming, IAPAR guides the process of production of different commercial fruit species. The objective of the Institute is to address produce for both the fresh fruit market and for industrial processing. The technology of the Institute is also present in Brazilian coffee, one of the most popular beverages in the world. IAPAR undertakes actions targeted at increasing productivity in coffee farming, improving product quality, reducing production costs and risk of losses through the Frost Alert program, already in activity for 15 years. IAPAR's Agri-Energy Research Program, established in 2008, bets on energy generation from farming raw materials with a lower level of environmental impact. The program contributes to reinforcing the sector in Paraná with new species and varieties, developing cropping technologies adapted to the features of our agriculture. No-till planting. In addition to Paraná being the champion in grain production and productivity, it is important to stress its leadership also in innovative technologies and in adopting the concept of sustainable agriculture. Since the 80s, IAPAR researches, disseminates, and drives sustainable soil management with no-till practices, integration between farming and herding, and tandem planting. The process of research innovation is one of no return and depends on the ongoing search and application of new scientific and technological knowledge. To this end, IAPAR's actions involve high-level interaction with other institutions working on the transfer of technology in farming and for the agribusiness chains, such as government agencies, federal, state, and municipal, private and non-governmental organizations. These partnerships can be translated into numbers. Since it was established in 1972, IAPAR has edited over 500 publications, part of which are available for download. Between 2006 and 2010, the Institute worked with over 900 trainees, held over 200 technical events, and received over 3,700 visitors to its headquarters and regional research units, including international groups from countries like Holland, Canada, France, Mexico, Argentina, Cuba, United States, and Australia. Because of these actions, the technological advances achieved in Brazilian agriculture in recent years are evident. Paraná and Brazil have a long tradition in agricultural research, and IAPAR contributes by running its actions in tune with research and in line with the needs of the man in the field for higher production with quality, generating wealth and respecting the environment.
Para compor a mesa de abertura desse evento, convidamos o anfitrião e presidente do Instituto Agronômico do Paraná, senhor Florido Dalberto. Now to receive our guest, we invite our president, the president of the APAR, Florido Dalberto. Convidamos o coordenador da região metropolitana de Londrina, senhor Vitor Hugo Dantas, que nesta oportunidade representa o excelentíssimo senhor governador do estado do Paraná, Beto Richa. On behalf of our governor, Beto Richa, we invite Mr. Vitor Hugo Dantas, that is the coordinator of the metropolitan region of Londrina. Convidamos também a diretora da ACE, Alliance for Coffee Excellence, senhora Suzy Spindler. We also invite the director of ACE, Suzy Spindler. O presidente da BSCA Brazilian Specialty Coffee Association, senhor Luiz Paulo Dias Pereira Filho. The president of BSCA, Mr. Luiz Paulo Dias Pereira Filho. O presidente da Câmara de Vereadores de Londrina, vereador Gerson Araújo. The City Council President of Londrina, Gerson Araújo. Convidamos também o gerente de negócios do Instituto Agronômico do Paraná, do Instituto Emater de Assistência Técnica e Extensão Rural, senhor Sérgio Luiz Carneiro. Mr. Sérgio Luiz Carneiro, the business manager of Emater. Senhor Luiz Roberto Saldanha, presidente da Associação dos Cafés Especiais do Norte do Paraná. Luiz Roberto Saldanha, the president of Assembly. Pedro Moreira da Silva Filho, chefe adjunto da Embrapa Soja. Pedro Moreira from Embrapa, the Brazilian Research Institute. Senhor Irineu Sela, diretor da Sociedade Rural do Paraná. Irineu Sela, the Rural Society Director. Senhor Dionísio Luiz Pisa Gazieiro, presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Londrina. The President of the Agronomist Association of Londrina, Dionísio Luiz Gazieiro. A mesa pode sentar-se, por favor? Enquanto eu disse, no apresentado, eu vou ser solidário ao que eu disse. Ficamos solidários, né? Sempre. Ok? Senhoras e senhores, a Sociedade Rural de Londrina, na pessoa do seu presidente, o senhor Gustavo Andrade, agradece o convite e deseja sucesso a este evento e designou um representante. The president of Paraná Rural Society, he acknowledged that will be represented by Narciso Piscinati. Gustavo Andrade is acknowledged that he received the invitation and he is represented by Narciso Piscinati. So we acknowledge his presence and we appreciate your presence. Agradecemos ainda a presença dos diretores técnico-científico, Dr. Armando Androcioli Filho. We thank the presence of our technical director, Mr. Armando Androcioli Filho.
Diretor de Administração e Finanças do IAPAR, Altair Sebastião Dorigo. The Administration Directors, Altair Sebastião Dorigo. Diretor de Inovação Tecnológica, Sr. Marcos Valentim. The Innovation Director, Marcos Valentim. Diretora Executiva da BSCA, Sra. Vanúzia Nogueira. Vanúzia Nogueira, Executive Director of BSCA. Sr. Francisco Barbosa Lima, diretor do DECAF. DECAF Directors, Francisco Barbosa Lima. Sr. Silésio de Muner, coordenador estadual de café da Emater. Coffee State Coordinator from the Emater, Silésio de Muner. Pesquisadores, Researchers, líderes de programa, Programs Leaderships, coordenadores de áreas técnicas, Areas Coordinators, técnicos, Technicians, servidores Collaborators, e amigos da imprensa convidados. Press Friends, and other guests that are here in this event. Senhoras e senhores, o Cup of Coffee Excellency, o objetivo desse evento é julgar e premiar os produtores pela excelência de seus cafés e também promover e divulgar a alta qualidade dos cafés brasileiros no mercado internacional. Ladies and gentlemen, the main objective of this event is to judge and to reward the producers for the excellence of their coffees and also to promote the high quality of the Brazilian coffees in the international market. Durante esses dias, os juízes terão muitas oportunidades e também conhecerão, visitarão diversas instituições e também campos experimentais, fazendas e regiões produtoras de café. During these days, the judges will have a lot of work ahead, but they also will have the opportunities to visit and to know our institution, some experimental fields, some collection of coffee of Iapar, farmers, and many places of the coffee producer region. Nosso desejo é que, além do trabalho e da troca de informações, esse evento resulte em novas oportunidades de negócios entre os países representados por cada dos senhores juízes e o Brasil. Our wish is that beyond the work and the exchange of information, this event may create new opportunities of business among the countries, represented from each one of the judges and also Brazil. E neste momento nós passamos aos pronunciamentos. Convidamos para falar o presidente da BSA, senhor Luiz Paulo Dias Pereira Filho. Now we invite for his speech Luiz Paulo Pereira Dias Filho. Boa noite a todos. Me colocar primeiro para falar aqui, né? Deu nem para mim fazer uma cola. Primeiramente, eu queria dar boa noite aos colegas. Good evening, everybody. First of all, I would like to greet everybody in the table. E eu queria agradecer a presença de todos que estão aqui nesse auditório. I would like to thank everybody that is here today in this auditorium. E principalmente aos amigos que vieram de outros países prestigiar o nosso concurso. And mainly people from other countries that are here to be together with us in this contest. E eu queria aqui poder falar um pouquinho da importância que é esse concurso no Brasil. I would like to talk a little bit about the importance of this contest to Brazil. Nós estamos aqui com a presença da Suzy. We have here Suzy. E mais do que ninguém sabe que o que o Cup vem trazendo de importância para o Brasil. And she knows more than everybody else that how important is this event for Brazil. E mais uma vez eu queria agradecer a essa oportunidade de anos após anos. And once more, I would like to thank you for you year after year. Okay. Poder realizar esse concurso que vem cada vez mais engrandecendo o café brasileiro no exterior. So we make again this contest and we make our coffee a big business here in Brazil, as well in
foreign countries. E queria falar que eu e mais ninguém acho que pode falar desse concurso, porque eu sou filho desse concurso e espero que em alguns anos outras pessoas possam vir aqui dar esse testemunho da importância desse concurso para o Brasil. I myself can talk better about this contest because I am a son of this contest, and I hope that this contest will generate much more other children. E após esse testemunho, eu queria falar para os nossos amigos aqui do Paraná. After this testimony, I would like to talk to our friends here from Paraná. E agora nós estamos vislumbrando que o Paraná seja o nosso parceiro nesses concursos próximos. E queremos anos após anos ver mais produtores do Brasil, do Paraná, poder representar o Brasil nesse concurso tão importante para nós. We are foreseeing that Paraná is a very important partner in this contest, and we hope that in the future that's to come, we can always have Paraná along with us. Eu queria mais uma vez deixar a associação de portas abertas a todos os produtores aqui do Paraná e alguns outros amigos que venham estar presentes. I want to open the doors of the association for the farmers of Paraná and the technicians. E mais uma vez, muito obrigado ao Estado do Paraná por essa acolhida e suas instituições. And once more, I would like to thank Paraná State and the institutions of Paraná because they made us to feel at home. Mais uma vez, muito obrigado. Thank you again. Convidamos agora para falar a senhora Suzy Spindler, presidente da ACE. Now we invite Suzy Spindler to speak in the name of ACE. Can you translate for me? Okay. First I want to say welcome to everyone and recognize all of us up here at the table. Primeiro eu quero dizer boa noite a todos e principalmente aos colegas da mesa, autoridades. I'd like to thank especially IAPAR for having us here. It's an honor to be here, and I know it's a lot of work. Principalmente o IAPAR, nós estamos honrados de estar aqui no IAPAR e sabemos que isso representa muito trabalho para vocês. I'd like to also thank the state of Paraná and tell you that from the very beginning of my coffee career, which I'm not going to tell you when that was, I have known about the importance of Paraná to not just Brazil, but to the industry as a whole. Também queria agradecer o Paraná, porque desde o princípio eu sempre soube da importância do papel do Paraná, não apenas na produção, mas também para a indústria como um todo. The Cup of Excellence is an interesting program, not just because it rewards the farmers. Esse concurso ele não é um concurso importante apenas porque ele vai recompensar ou ele vai premiar os produtores. It is also mostly focused on discovery, and it is about discovering things that we don't know about coffee. Mas principalmente porque esse concurso é focado em descobrir coisas novas. E nós certamente estamos descobrindo muita coisa nova. When we first started in Brazil, most of the marketplace didn't believe that Brazil could produce high quality coffee. Quando nós começamos esse concurso, a maioria das pessoas não imaginavam que pudesse se encontrar cafés de excelência no Brasil. What we have discovered along the way is that not only can Brazil produce great quality coffee, but its coffee can stand among the greatest coffees in the world. E o que nós descobrimos é que não apenas o Brasil tem cafés especiais, mas que esses cafés podem competir em pé de igualdade com cafés de qualquer lugar do mundo. What I would like to do today, since we're here at a major, most recognized university, is to throw out a challenge that those of us that are searching for quality in the cup and those institutions that are also searching for quality for the farmers work together in a much more formal way so that we can complement each other's efforts. E ela está fazendo ela faz um desafio para todos nós
dos institutos de pesquisa, também das universidades, aqueles que pesquisam buscando qualidade no café, para que nós possamos trabalhar juntos, tanto aqueles que pesquisam quanto aqueles que provam cafés e trabalham com o mercado de café, para que essa excelência possa brotar cada vez mais. In closing, I'd like to say thank you to the international jury for taking the time to be here and for believing in Cup of Excellence. Agradeço a todos os juízes internacionais que se dispuseram a estar aqui e que acreditaram nesse evento. I'd like to thank the Brazil Specialty Coffee Association and everybody that's been there since 1999 for really taking the risk to do this program since this is where it began. Agradeço ao pessoal do BSCA, porque desde 1999 eles acreditaram nesse programa e têm estado junto como parceiros nesse evento. Fiducia, who has put up with us for, what, 3 years now? 4 years now, how time flies. Luis Pello, who is also, many of you may not know, Luis is a director of ACE. He's on the board of directors for ACE, as well as, talk about serving 2 masters. The board of directors of ACE, as well as BSCA. O Luiz faz parte não apenas da diretoria do BSA, mas também faz parte do quadro de diretores do ACE. A Danúcia está há 4 anos já trabalhando com esse evento. I'd like to thank the incredible quality control team, some of which are here, most of which are Silvio Leite and Eduardo, who's back doing roasting. But Silvio has been part of Cup of Excellence since the beginning and really has been a major factor in our success. Agradecer ao Silvio e todos aqueles que trabalham no backstage, né, torrando café e esquentando água, fazendo todo o trabalho duro, mas principalmente o Silvio, porque ele apoia esse evento desde o princípio. But most of all, and I know they're not here, I would like to thank the Brazilian coffee farmers because they continue to search for the best quality. They continue to do the best that they can, and they continue to give us coffee that we love. E principalmente os produtores de café, eles não estão aqui, mas eles continuam trabalhando, buscando a excelência, buscando os melhores cafés, para que aqueles que gostam da bebida, né, possam apreciar no mundo todo essa bebida. Obrigado. Convidamos agora para falar o senhor Gerson Araújo, presidente da Câmara de Vereadores. We invite Gerson Araújo, the president of the City Chambers. Boa noite a todos. Eu agradeço o Florindo por me dar o privilégio de estar aqui presente hoje. Good evening, everybody. I would like to thank Florindo because he gave me the privilege of being here tonight. Ao assumir a presidência da Câmara, eu comecei a ser convidado para locais e eventos que eu nunca imaginaria estar. As the president of the City Chambers, I started to be invited to events that I would never imagine I would be. Porque de café eu só entendo quando eu pego a xicrinha e boto para dentro. Because what I know of coffee is when I drink it. Mas eu sei perfeitamente do grande trabalho que é feito para o aperfeiçoamento do gosto do café para ele ser enviado para o mundo todo. But I know all the labor and the efforts that are made to the coffee to be sent to the whole world. Então, este concurso não só incentiva a pesquisa, como incentiva todos os produtores para que cresçam cada vez mais. And this contest will give strength to research and technicals and farmers, everybody that works with coffee to go on working with it. Então, em nome do Poder Legislativo, eu parabenizo todos os promotores deste evento. So I congratulate everybody that's participating in this event. Desejando que todos os grandes objetivos sejam alcançados. Muito obrigado. And I wish that you reach all the objectives that you want to reach. Para o
uso da palavra o senhor Florido Dalberto, presidente do IAPAR. Now the host of this event, Mr. Florido Dalberto, IAPAR President. Boa noite a todos e a todas. Good evening, ladies and gentlemen. Eu dizia essa manhã que Londrina, há cerca de 25 anos atrás, era conhecida como a capital mundial do café. As I told you this morning, 25 years ago, Londrina was known as the world capital of coffee. Ao longo dos anos isso mudou bastante, não somos mais a capital mundial do café. Well, this has changed a lot. We are not the capital city of coffee. Todavia, durante essa semana, nos tornamos novamente a capital mundial da qualidade do café. But in this week, we now the capital of coffee quality. Por isso, eu quero dar as boas-vindas e parabenizar vocês todos por trabalharem com café. That's why I welcome you and congratulate you because you work with coffee quality. Porque café não é um trabalho comum. Because coffee is not a common, a regular work. Como a Suzy acabou de dizer, vocês aqui vão descobrir coisas novas. As Susan has already told you, you are here to discover new things. Todos nós que somos de uma região cafeeira, nos impregnamos com o café na nossa história pessoal e na nossa história de região. We that live in a coffee region, we have this in our blood. O café faz parte da história do Brasil, da sua história econômica, da sua história social e da sua história cultural. Coffee is part of Brazilian history, of his social, economical and cultural history. Por isso, este é um momento todo especial e emocionante. That's why this is a very special and emotional moment for me. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, trabalhando com café, aqui na ex-capital mundial do café. This that we are doing here this week, working with coffee in the world coffee capital. Você tem razão, Suzy, dá muito trabalho isso, fazer um evento como este. And you are right, Susie, it's very hard work to do an event like this one. Todavia, nós fazemos junto com outras importantes entidades e isso alivia o trabalho. But we do it with other entities and this make it easier. Por isso, eu queria agora começar a agradecer, primeiramente, ao Luiz Paulo Dias Pereira Filho, presidente da Brasil Specialty Coffee Association, BSCA. And now I would like to say thanks for all these people that has helped, starting with Luiz Paulo Pereira Filho, the BSCA president. Que nos deu oportunidade, juntamente com a Suzy Espírito, da Asia Alliance for Coffee Excellence, de promover este momento. That gave us, together with Suzy Espírito, the opportunity to organize this event. Que nós não faríamos sem os parceiros locais. And we could not do it without the local partnerships. O Instituto Emater, a nossa co-irmã, Agência de Extensão Rural do Governo do Estado do Paraná. The Emater Institute, that's the Extension Agency of Paraná. Aqui representada pelo Sérgio Carneiro, pelo Silésio Debonaire e outros companheiros que aqui estão. That's represented here by Sérgio Carneiro, Debonaire, and many other friends that are here. E também a nossa parceria para realizar esse evento com a ASEMP, Associação de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná. And also the partnership that we have with SEMP to realize this event. O Luiz Saldanha, que aqui está, o Luiz Roberto Saldanha, que aqui está conosco. Luiz Roberto Saldanha, that's also here with us. Suzy, os produtores de café estão aqui sim representados. Narciso Piscinati, que é o presidente do Sindicato Rural e a Organização dos Produtores. Suzy, the farmers are
represented here because we have Narciso Piscinati that represent the Rural Union of Londrina. E o Irineu Sela é um diretor da Sociedade Rural do Paraná, And Irineu Sela, that is a director, que é cafeicultor, works with coffee, premiado no último concurso de café e qualidade do Paraná, que tivemos na semana passada, o encerramento na cidade de Apucarana, aqui próximo a Londrina. and he received a prize for his special coffee in the contest that we promote here in Paraná State. Eu queria também agradecer a outra categoria importante que ajuda o Paraná e o Brasil a produzir café, que são os profissionais da agronomia. Aqui está então o nosso presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Londrina, representando todos os profissionais que atuam para que as tecnologias sejam utilizadas pelos produtores. I would like to thank Dionísio Gazieiro, that's the president of the Agronomist Association of Londrina, and they represent another important group that make part of this work, that are the professionals. E também queria agradecer aqui todo o setor da pesquisa brasileira, aqui representado pela Embrapa. A Embrapa é a nossa entidade nacional de pesquisa agropecuária. And I will also thank Pedro Moreira because he represents here all the researchers and institutes of research that work with coffee in Brazil. E o Pedro Moreira exatamente pertence a um centro de outro grande produto desse país, que é a soja. And Pedro Moreira, he represents a research group of a very important crop of Brazil, that's soybean. O Iapar não faria muita coisa se não estivesse sediado numa região importante de agricultura. Iapar could not do many things if it would not be in a region like this one, that agriculture is very important. Por isso nós amamos a nossa cidade sede e todas as cidades do estado aonde existe um trabalho de pesquisa do Iapar. And that's why we love so much Londrina, the place that we are, and all the towns that we are located in Paraná State. Por isso a honra que nos dá aqui a presença do presidente da Câmara Municipal de Londrina, Dr. Gerson Araújo. That's why we are so honored when we receive here Gerson Araújo, that's the president of the city chambers. E também o Iapar, assim como a Emater, desenvolve políticas do governo do estado do Paraná. Queremos então agradecer a importância que o governo do estado, na pessoa do governador, aqui representado pelo Vitor Hugo Bozelli Dantas, apoia a essa instituição, as suas propostas e seus trabalhos. In the same way, we'd like to acknowledge Vitor Hugo Dantas, that's representing here the governor of Paraná, Beto Richa, that give us all the support that we need to work. Quero então finalmente agradecer a nossa equipe, que hoje é um dia de recesso aqui no Iapar, é um feriado. Maybe you don't know, but we have a holiday here in Paraná today and tomorrow. So I would like to thank the team that's working here because they are here, although we have a holiday. Desde os diretores Armando Drocioli, Altair Dorigo e toda a equipe técnica e de apoio que aqui está. Altair Dorigo and all the technical support that are here tonight and today. E que tem se desdobrado para organizar bem esse evento e fazer com que ele caminhe bem até o final. And they have worked a lot for that we can have this event and give all the support to the event. E eu quero deixar umas boas-vindas especialíssimas ao meu amigo Silvio Leite, que está aqui conosco passando essa semana, para o maior prazer nosso, que somos irmãos de Bahia e Paraná. I would like to thank Silvio Leite, that is here, he's our brother, and we are really happy that you are here during this week. E de coração, obrigado a vocês todos por estarem aqui conosco e nos dar o privilégio de conhecê-los e de daqui para frente contar com a sua amizade em torno da questão do café. And from the bottom of my heart, I would like to thank you because it's a privilege to receive you here and to have you here during this week, and we hope that this friendship can endure during the time. Thank you. Thank you very much.
E para encerrar, convidamos o coordenador da região metropolitana de Londrina, que vem representando o excelentíssimo senhor governador do Paraná, Beto Richa, trazendo uma mensagem. To close the ceremony, we invite now the coordination of Londrina's metropolitan region and representing Beto Richa, the governor of Paraná State, Vitor Hugo Dantas. Boa noite, Florindo de Alberto, presidente dessa respeitadíssima casa. Good evening, Florindo de Alberto, the president of this house. Cumprimento a todos que compõem essa mesa. And I would like to say the same to everybody that's here on the table. It's a pleasure to be here. Boa noite, senhoras, senhores, prezados visitantes, sejam muitíssimo bem-vindos ao nosso estado e à nossa cidade. Good evening, ladies and gentlemen. You are very welcome to our town. Sou portador de uma saudação especial do nosso governador Beto Richa a todos os que nos visitam de outros estados e de outros países e que participam desse evento. On behalf of our governor Beto Richa, I have a special greetings to everybody that visit us from other states and from other countries. Evento que nessa semana vai selecionar os melhores cafés produzidos no Brasil. In this week, this event will select the best coffees produced in Brazil. E que depois serão destinados para o mundo. And these products will go to the whole world. Para consumidores exigentes em qualidade e que certamente passarão a apreciar melhor todos os cafés que produzimos no país. And we know that this coffee will go to very special consumers that look for quality, and they will certainly appreciate all the coffees that we produce in our country. O café foi muito importante para a economia desse estado, especialmente para o norte do Paraná. Tivemos o nosso ciclo cafeeiro por quase meio século, até a década de 80. Coffee was very important to the economy of this state. We have the coffee cycle for almost half a century till the 80s, 1980s. Hoje o Paraná tem uma economia mais diversificada, mas o café continua a ter um papel importante na nossa agricultura. Nowadays, Paraná has a more diversified economy, but coffee still has an important role in the agriculture. E por isso merece uma atenção especial do governo do estado. That's why it deserves a very special attention from the state government. Principalmente no apoio às políticas públicas de pesquisa agrícola realizadas pelo IAPAR e de extensão rural desenvolvidas pela Emater. Mainly in the support to the public policies, to the research that are realized here at IAPAR, and the work of the rural stations that are developed by Emater. Impossibilitado de estar aqui neste momento, o governador Beto Richa estará presente na Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná. Vamos lá. Although the governor Beto Richa could not be present here in Londrina, he will be present at FICAFé 2011 in the town of Jacarezinho. Right? Yes. A FICAFé 2011 será realizada na cidade de Jacarezinho. As I told you, FICAFé 2011 will be in the town of Jacarezinho. Novamente, em nome do governador Beto Richa, desejo a todos os senhores e senhoras um bom trabalho e uma excelente estada em Londrina e no Paraná. Again, I would like to acknowledge that on behalf of our governor, I wish you, ladies and gentlemen, a very good work and a very nice stay here in Londrina and Paraná State. A todos, um grande abraço do governador londrinense Beto Richa. Muito obrigado. A big hug from our governor. Thank you very much. E nesse momento, nós apresentamos às autoridades
todos os juízes que estão conosco nos seus respectivos países. We are going to present to the authorities all the judges that are here and observer, and we invite you to come in front when we call your name, okay? Well, Andreas, maybe I cannot tell your name in the correct way, but please forgive me, okay? Andreas Hertzberg from Norway. Eduardo Ambrosio, Guatemala. Eduardo Ambrosio is the president of the jury. Okay. Elias Generoso, Brazil. Glenn Gregory, Poland. Hisashi Yamamoto, Japan. Jahed Reni, USA. Javier Fausto Neto, Brasil. Aí já Jennifer Murray, Austrália. John Moore, USA. José Aguilar, United Kingdom. Keishin Haneda, Japan. Masahisa Asano, Japan. Motonobu Nishino, Japan. Robert Bank, USA. Ross Whale, Australia. Shinya Sakaguchi, Japan. Yoshihito Kato, Japan. We are going to give more room here, okay? Yumi Kosaka, Japan. Yoon Sung Lee, South Korea. Pardon me, Sinova Nelson. Aos juízes, o nosso carinho e os nossos agradecimentos. Well, we are going to have a picture now, and we are very happy that you are here, and thank you for coming. Podemos ficar de pé para aplaudir? We would like to acknowledge that we have some observers here as well. Okay? Nós vamos também falar aqui de algumas pessoas que vieram para ser observadores. Se eu entendi direito, uma etapa para ser juiz é primeiro ser observador, é isso? So if you want to be a judge, first you need to be an observer. Is that correct? Yes. So I'll invite observers that are here as well. Gerrit Kruger from Germany. Hyun Song, South Korea. Juliana Nagata, Austrália.
Merit Lines Norway. Now the team is complete, okay? Another picture. Acredito que agora nós podemos ficar em pé. A todos o nosso muito obrigado, uma boa noite e um ótimo jantar, porque agora teremos o jantar na nossa associação. Well, we thank everybody, a very nice evening, and we invite everybody to have a great dinner in our association. Thank you.